अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युश्रिकून खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वल अनआमा खलक़हा लकुम फ़ीहा दीफ़ुन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून व लकुम फ़ीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसराहून व तहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिल लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुसि इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम वल ख़ैल वल बिग़ाल वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीनतन यख़्लुक़ु मा ला तालमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिन्हा जाइरुन वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीही तुसीमून युंबितु लकुम बिही ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल अनअब व मिन कुल्लिस समराति इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून व सख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून व मा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यज़क्करून व हुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजू मिन्हु हिलियतन तलबसूनहा व तरल फुल्क मवाख़िरा फ़ीही वलितब्तग़ू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व अलामातिन व बिन्नज्मि वहुम यहतदून अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लग़फ़ूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शयअन व हुम युख़लक़ून अम्वातुन ग़ैरु अहयाइन व मा यशऊरून अय्याना युबअसून इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़ल्लज़ीना ला युमिनून बिल्आख़िरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून ला जरम अन्नल्लाहा यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति मिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन अला साअ मा यज़िरून क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अताअल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइदि फ़ख़र्र अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़िहिम व यक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ूना फ़ीहिम क़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्यल यौमा वस्सूअ अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफ़ुसिहिम फ़अल्क़ुस्सलम व मा कुन्ना नअमलु मिन सूइन बला इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून फ़दख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीना फ़लबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन व क़ील
للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والدار الآخرة خير ولنعم الدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رسوله إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوينهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अल्सिनतुहुमुल कज़िबा अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार व अन्नहुम मुफ़रतुन तल्लाहि लक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौमा वलहुम अज़ाबुन अलीम वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि हुवा हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून वल्लाहु अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रतन नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहि मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन वमिन समरातिन नख़ील वलअनआबि तत्तख़िज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसनन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून व औहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन मिनश्शजरि मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फ़स्लुकी सुबुला रब्बिका ज़ुललन यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वल्लाहु ख़लक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इलल अर्ज़ालिल उम्रि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शय्यन इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर वल्लाहु फ़द्दल बअदकुम अला बअदिन फ़िर रिज़्क़ि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ुद्दिलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवाअन अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़दतन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति अफ़बिलबातिलि युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि व हुम यकफ़ुरून व यअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम रिज़्क़न फ़िस समावाति वल अर्दि शय'अन व ला यस्ततीऊन वला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शय'इन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरन व हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून व दरबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शय'इन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिख़ैरिन हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदलि व हुवा अला सिरातिम मुस्तक़ीम वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्दि व मा अमरुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि व हुवा अक़रबु इन्नल्लाहा अला कुल्लि शय'इन क़दीर वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शय'अन व जअल लकुमुस समाअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून वलम यरौ इलत तैरि मुसख़्ख़रातिन फ़ी जविस समाइ मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़ीफ़ूनहा यौम ज़ाइनिकुम यौम इक़ामतिकुम मिन अस्फ़ाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हिन वल्लाहु जअल लकुम मिम्मन ख़लक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबिला व तक़ीकुमुल हर्रा व सराबिला तक़ीकुम बासकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम व लअल्लकुम तुस्लिमून फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यअरिफ़ूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून व यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू व ला हुम युस्तअतबून व इज़ा रअल लज़ीना ज़लमू
ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم الكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا سوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آيات مكان آيات والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فبأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم الرسل منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم
الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه استباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في الضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.